রূপকার ক্লাব বান্ধব সমিতি টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ব্যাট হাতে কাকে দেখছি আমরা? মিস্টার নিশান সাহা, বলাতে জনদীপ। একদিকে প্রীতম মার্জিত, অপরদিকে নিশান সাহা এবং বলাতে জনদীপ। 7 ওভারের ম্যাচ। ফার্স্ট বল। হোয়াট এ শট! প্রথম বলই সীমারেখার বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। নিশান সাহা যতটা দক্ষতার সঙ্গে ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ক্যাসেট ডিপার্টমেন্টটা দেখেন, ততটা দক্ষতার সঙ্গে ক্রিকেটটাও খেলেন। প্রথম বল থেকেই বড় শট। সিক্স। প্রথম ওভার বাউন্ডারি প্রথম বলেই। চমৎকার ব্যাটিং, সেন্সিবল ক্রিকেট। প্রথমে বড় শট, তারপরে ভালো বলকে যোগ্য সম্মান দিলেন। রথতলা দলে যিনি ক্যাপ্টেন রয়েছেন, প্লিজ প্লেয়ার লিস্ট নিয়ে টসের জন্য চলে আসুন। রথতলা দলের ক্যাপ্টেন। এবারে সাফল করে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে থেকে অনেক দিকে খেলার চেষ্টা, এবারে ব্যাটে বলে হয়নি, এটি ডট বল। প্রশংসা করতে হয় নিশান সাহা, যে দাপটের সঙ্গে প্রথম ওভার বাউন্ডারিটা দেখেছি আমরা। প্রথম 3টি বলের খেলা হয়েছে, স্কোর বোর্ডে 6টি রান, কোনো উইকেট না হারিয়ে বান্ধব সমিতি। ফুল লেন্থ ডেলিভারি, চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। অন্তত এই বয়সে ভারী শরীর নিয়ে যেভাবে যে দ্রুততার সঙ্গে 22 গজটা কভার করলেন, এটা একটা প্রশংসা করতে হয়। স্ট্রাইকে প্রীতম মার্জিত, আরেকজন প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটার পশ্চিমবঙ্গের। তার জন্য দুজন প্লেয়ারকে সার্কেলের বাইরে রাখা হয়েছে, একজনকে কাউ কর্নার এবং অপর একজন লং অনে। প্রীতম মার্জিত যথেষ্ট বড় ইনিংস রয়েছে তার, 7টি রান প্রথম 4টি বল থেকে। কিছুটা ফিল্ডিংয়ের রদবদল ঘটিয়ে নেওয়া হয়েছে। অফসাইড পুরো প্যাকড আপ। প্রীতম মার্জিত শুরুতেই নামের প্রতি সুবিচার করলেন। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভার বাউন্ডারি। এক লাফে দল পৌঁছে গেল 13 রানে, আর ওভারে শেষ বল নিয়ে জনদীপ প্রীতম মার্জিতকে। বড় শটের চেষ্টা, প্রান্ত বদলেরও চেষ্টা থাকবে। শেষ বল থেকে ডট, ওভার বাউন্ডারি দিয়ে শুরু আর ডট দিয়ে শেষ। জনদীপের প্রথম ওভারের সমাপ্তি। বান্ধব সমিতির সংগৃহীত রান 13, কোনো উইকেট না হারিয়ে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু খালিফা স্পোর্টস।
স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু মুস্তাক স্পোর্টস, প্রোপাইটার নাফিক ইসলাম, ভগবন্তলা, মুর্শিদাবাদ। আমাদের আজকে যেসব দলগুলি খেলছে সমস্ত দলকে জার্সি স্পন্সর করছেন। প্রথম ওভারের শেষে 13-1 উইকেটে আবারও নিশান সাহা, এবারে হাওয়ায় বল, নিচে ফিল্ডার কি করলেন, সহজ ক্যাচ, এই জায়গায় কিন্তু হাতছাড়া। রূপকার ক্লাবের ক্যাপ্টেন সুপ্রতিম, যিনি দ্বিতীয় ওভারের দায়িত্বে নিজেই বলটা তুলে নিয়েছিলেন আর শুরুতেই কিন্তু উইকেট প্রাপ্তির একটা সুযোগও তৈরি করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটা ক্যাচ গুরুত্বপূর্ণ, ক্যাচ ধরতে হবে। প্রীতম মার্জিত ছিলেন স্ট্রাইকে, তাকে অন্তত বিট করাতে সমর্থ হয়েছেন সুপ্রতিম। তো প্রত্যেকটা দলে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিকেটারদের আমরা দেখছি, বর্ষিয়ান ক্রিকেটাররাও রয়েছেন, তারা তাদের অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগাচ্ছেন। কোনো উইকেট না হারিয়ে ডাউন দ্য ট্র্যাক, দূরপাল্লার শট, আবারও হাওয়ায় বল, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। এক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক ক্যাচ মিস হবে, আরও একটা সহজ ক্যাচ হাতছাড়া হলো। ক্যাপ্টেন সুপ্রতিম অভিজ্ঞতায় ভরপুর, রয়েছে তেমন শিক্ষার একটা বিশাল সম্ভার, কারণ পেশায় তিনি প্রফেসর। হাওয়ায় বল, আবারও নিচে ফিল্ডার, এবারে ক্যাচ তালুবন্দি হয়েছে, আউট আউট আউট। প্রফেসর স্যার ইজ অন ফায়ার। ক্যাপ্টেন সুপ্রতিম, যার ঝুলিতে প্রথম উইকেট, কাকে ফেরালেন? প্রীতম মার্জিত। 16 রানের মাথায় প্রথম উইকেট। একের পর এক দলগুলির ধীরে ধীরে আস্তাবল ময়দানে এন্ট্রি হচ্ছে, গ্র্যান্ড এন্ট্রি। তো এক মার্জিত গেলেন, আরেক মার্জিত এলেন, বিপ্লব মার্জিত। 16 রানের মাথায় প্রথম উইকেট, সফলতম বোলার। ফুলটোস আবারও ব্যাট চালিয়ে দিয়েছেন, অনেকটা অরক্ষিত অঞ্চল, মিড উইকেট অঞ্চল, সেদিক দিয়ে সীমারেখার বাইরে।
আবার স্ট্রাইকে নিশান সাহা। আমরা কিছুক্ষণ পরে আমাদের জনি মন্ডল স্যারকেও দেখতে পাবো 22 গজে, তার জন্য অপেক্ষা করে আছে প্রচুর মানুষ। এদিকে দ্বিতীয় ওভার খেলা শেষে 20 এক উইকেটে। স্বর্ণদ্বীপ প্রথম বল, নিশান শাহ অনেক দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে খেলা হয়েছে, একটি রানের জন্য প্রান্ত বদল। চলমান তৃতীয় ওভার, স্কোরবোর্ডে 22 রান এক উইকেটের বিনিময়ে। স্ট্রাইকে নিশান শাহ 7 বল থেকে 10 রানে অপরাজিত রয়েছে। চমৎকার বল করছেন স্বর্ণদ্বীপ, প্রথম 3টি বল থেকে মাত্র 2টি রান। রেড টাইগার কাপ আজকে তৃতীয় দিনে লালবাগে যে 16টি ওয়ার্ড রয়েছে, তার মধ্যে থেকে 8টি দল সংগঠিত করে, 8টি ক্লাবকে সংগঠিত করে আজকের এই মেগা টুর্নামেন্ট। পরের বলটা ডায়াগোনাল ডেলিভারি, পরের পরে উচ্চতা ছিল। নিশান শাহর ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে বল সরাসরি উইকেট রক্ষায় দস্ত নয়, এটি ডট বল। হাওয়ায় বল, জোরালো শট, আর এটি যাবে মাঠের বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। নিশান সাহা যত সময় যাচ্ছে তত কিন্তু ভয়ঙ্কর রূপটা ধারণ করছেন। আবারও অনেক দিকে ডাউন দ্য গ্রাউন্ড, মিড উইকেট অঞ্চলে এবারে কিন্তু প্রোটেকশন রয়েছে, একটি মাত্র রান। তৃতীয় ওভারের পরিসমাপ্তি, 3 ওভার খেলার শেষে 29 এক উইকেটে বান্ধব সমিতি।
3 ওভারের শেষে 29, চতুর্থ ওভারের জন্য আবার জনদীপকে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথম ওভার থেকে 13টি রান, কোনো উইকেট তুলতে সমর্থ হননি। একদিকে নিশান সাহা 11 বল থেকে 17 রানে অপরাজিত, অপরদিকে বিপ্লব মার্জিত 3 বল থেকে 5 রানে অপরাজিত। পরের বল জনদীপ দূর প্রান্ত থেকে। চমৎকার সম্পর্ক, ফিল্ডার ছিলেন, থাকলে কি হবে, তার মাথার উপর দিয়ে বল সীমারেখার বাইরে। নিশান সাহার ব্যাট থেকে ওভার বাউন্ডারি। হোয়াইট অতিরিক্তের হাত ধরে আরো একটা রান। এবারে আউট, হাওয়ায় বল ছিল এবং বোলার নিজেই ফিল্ডিং করলেন। নিশান সাহাকে এবারে ফিরতে হচ্ছে। চমৎকার একটা ইনিংসের পরিসমাপ্তি। এবারে জনি মন্ডল স্যার ভাবছেন নিশান স্যার ব্যাট থেকে তো যথেষ্ট রান এসছে, জনি মন্ডল স্যার কিন্তু এবারে যথেষ্ট চাপে পড়ে গেলেন মনে হয়। আজ লালবাগ আস্তাবল ময়দানের চেহারা একেবারে পাল্টে গেছে। কমপক্ষে 4 জন বোলারকে বল করাতে হবে, 3 জন বোলার সর্বোচ্চ 2 ওভার করে বল করতে পারবেন। লালবাগ আস্তাবল ময়দান এই মুহূর্তে বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ভেসে আসছে, মাঝে মধ্যে আতশবাজি। আর নতুন ব্যাটার এসেই কিন্তু ব্যাটটা চালালেন, আবারও একবার সীমারেখার ওপারে বল, 6টি রান স্কোর বোর্ডে। স্ট্রাইকে কালু, কালু একেবারে ফেন্স হিটার হিসাবে এসছেন, যেন মাঠের বাইরে থেকেই সেট হয়ে এসছেন। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বড় শট, প্রথম দুটি বল থেকে 10টি রান সংগ্রহ করে ফেললেন কালু। হোয়াট এ শট, শট অফ দ্য ম্যাচ এখনো পর্যন্ত। কালুর ব্যাট থেকে আরো একটা ওভার বাউন্ডারি। চার ওভারের খেলা শেষ, 4 ওভারের শেষে 52, দুটি উইকেটে বান্ধব সমিতি। 4 ওভার খেলা শেষে 52, 2 উইকেটের বিনিময়ে বান্ধব সমিতি। 3 ওভারের খেলা এখনো বাকি, শেষ 18 বল থেকে কত দূর যাবে এই রান। বল দিয়ে দিন, বল দিয়ে দিন, বলের দায়িত্বে যারা আছেন বল দিয়ে দিন, বল দিয়ে দিন দাদা, বলের দায়িত্বে যে আছেন বলটা দিয়ে দিন। স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু খালিফা স্পোর্টস।
চমৎকার শট, হাওয়ায় বল। প্রশংসা করতে হয় ফিল্ডিং এর, অনবদ্য ফিল্ডিং। বিপ্লব মার্জিত তিনি কিছুটা অবাক হয়েছেন। একটা অসাধারণ ফিল্ডিং। তবে ম্যাচ অফিসিয়াল তারা দেখে নিতে চাইছেন। সেভ হয়েছে নাকি এখান থেকে ওভার বাউন্ডারির ঘোষণা আসবে, আমরাও অপেক্ষায় রয়েছি। ইটস এ 6। তবে তার প্রয়াসের প্রশংসা করতে হয়। তবে শেষ রক্ষা হয়নি, ওভার বাউন্ডারি। চমৎকার বল, এটি ডট, অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল ছিল। 58 দুটি উইকেটে চলমান পঞ্চম ওভার, এটি সারপ্রাইজ ওভার। মনে রাখতে হবে এই ওভার থেকে 12 বা তার বেশি রান এলে অতিরিক্ত আরও 6টা রান যোগ হবে, কিন্তু 12 রানের কম হলে কিন্তু 6টা রান স্কোরবোর্ড থেকে মাইনাস হবে। সারপ্রাইজ ওভার, পঞ্চম ওভার চলছে, প্রথম দুটি বল থেকে 6টি রান এসছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা ওভার বাউন্ডারি। আর এই ওভারের যে টার্গেট ছিল 12 রান, সেটা কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই ওভারের শেষে অতিরিক্ত আরও 6টা রান কিন্তু যোগ হয়ে যাবে বান্ধব সমিতি দলের স্কোর বোর্ডে। 3টি বল থেকে 12টি রান চলমান পঞ্চম ওভার। স্কোর এই মুহূর্তে 64, 64, মাত্র 2টি উইকেটের বিনিময়ে। হাউ ইজ দ্যাট, জোরালো আবেদন, যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল সেই আবেদনে। ওদিকে আবার ভুল থ্রো। তার সুযোগ নিয়ে আরও একবার প্রান্ত বদল করবেন দুই ব্যাটার। এলবিডব্লিউ জন্য রিভিউ নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আমরা অনুরোধ করছি আমাদের এই কমেন্ট্রি বক্সের সামনে যারা আতশবাজি ফাটাচ্ছেন দয়া করে একটু দূরে ফাটান। নট আউট, 66 2 উইকেটে।
লোফুলটোস অনেক দিকে খেলে দিয়েছেন এবং একটি রান 67-তে পৌঁছে গেল দল। প্রথম ম্যাচে চিত্তাকর্ষক জয় ছিনিয়েছে কেএফসি, তারা হারিয়ে দিয়েছে সোনার তৈরি দলকে। দ্বিতীয় ম্যাচে লড়াই আরও একটা তুল্যমূল্য লড়াই, একদিকে বান্ধব সমিতি অপরদিকে রূপকার। গতিময়তার প্রতিচ্ছবি, যথেষ্ট গতি নিয়ে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে দিয়ে বল গেল উইকেট রক্ষকের দস্তানায়। আর পঞ্চম ওভারের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ সারপ্রাইজ ওভার শেষ হলো। দলের রান ছিল 67, অতিরিক্ত আরও 6টা রান যোগ হলো, সর্বসাকুল্যে 73-এ পৌঁছে গেল দল। 73। এই মুহূর্তে স্ক্রিনে যারা চোখ রেখেছেন তারা দেখতে পাচ্ছেন ড্রোন ভিউ, পাখির চোখে লালবাগ আস্তাবল ময়দান, সেই দৃশ্য জায়ান্ট স্ক্রিনে। অসাধারণ ভিউ। প্রীতম, সুপ্রতিম, সুপ্রতিম ক্যাপ্টেন নিজেই ষষ্ঠ ওভারের দায়িত্বে, আর শুরুতেই কিন্তু ওভার বাউন্ডারিটা কনসিড করলেন। দল পৌঁছে গেল 79 রানে। চমৎকার বল, অসাধারণ কামব্যাক, একেবারে উইকেট টু উইকেট বল করার প্রচেষ্টা। ডাউন দ্য গ্রাউন্ড, লং অন অঞ্চলে বল, সেখান থেকে ফেরত আসবে। প্রথম বল থেকে ওভার বাউন্ডারি, পরের বল থেকে মাত্র একটি রান। ফুলটোস, আর ফুলটোসের ফুল ট্রিটমেন্ট, আরও একটা বড় শট, 6টি রান স্কোর বোর্ডে। আবারও উইকেট প্রাপ্তির সুযোগ, এবারে কি করলেন, ক্যাচ, সেটাও মিস। যথেষ্ট হতাশ এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন সুপ্রতিম। গত ওভারে 3খানি ক্যাচ উঠেছিল, যেখান থেকে মাত্র একটি ক্যাচ তালুবন্দি হয়েছিল, আর এই ওভারে প্রথম ক্যাচ ছিল, সেটাও হাতছাড়া হয়েছে। ছটি ওভার খেলা শেষ। 6টি ওভার খেলার শেষে বান্ধব সমিতির সংগৃহীত রান 91, 2টি উইকেটে। আর শেষ 6টি বলের খেলা বাকি, যথেষ্ট উইকেট হাতে রয়েছে। বড় শট যে আসবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
তবে কালু 6 বল থেকে 23 অনবদ্য ইনিংস, বিপ্লবেরও ইনিংসের প্রশংসা করতে হয়, 12 বল থেকে 31। জায়ান্ট স্ক্রিনে এই মুহূর্তে একেবারে লালবাগের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা ভাগীরথী। অনেকটা রুম ছিল, ফিল্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন, এবারে ক্যাপ্টেন নিজেই ক্যাচটা কিন্তু হাতছাড়া করলেন। এবারে আমরা মাঠে বসেই আস্তাবল ময়দান থেকেই হাজারদুয়ারি দেখতে পাচ্ছি। জায়ান্ট স্ক্রিনে সেই দৃশ্য আপনারা দেখছেন। প্রত্যেক টিমের একজন করে অতিরিক্ত প্লেয়ার টেন্টে আসবে। দাদা বোলার নামটা কি? আবারও রুম তার ব্যবহার করলেন এবং বলকে পাঠিয়ে দিলেন সীমারেখার বাইরে, আরও 4টি রান। পরের বল ডট। ইনিংসের শেষ একটি বলের খেলা বাকি। 17 রানের গন্ডি, পেরিয়ে গেছে দল। শেষ বল, হাওয়ায়, যদিও সেটা বাউন্ডারি পর্যন্ত কিন্তু যাবে না। তার আগে ফিল্ডিং হবে, সেখান থেকে একটি রান এবং প্রথম ইনিংসের পরিসমাপ্তি। বান্ধব সমিতি টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করে নির্দিষ্ট 7 ওভারের শেষে দুটি উইকেটের বিনিময়ে 103 রান সংগ্রহ করেছে। রূপকার ক্লাবকে জয়ের জন্য 104 রানের প্রয়োজন। ফিরছি আমরা দ্বিতীয় ইনিংসে কিছুক্ষণের মধ্যে।
और इसके बाद जो मुकाबला होना है किला क्लब और रत्तला सत्संगा, दोनों टीम के कप्तान टॉस बॉक्स में आएंगे टॉस के लिए। किला क्लब और रत्तला सत्संगा पहले प्लेयर लिस्ट सबमिट कर देंगे, प्लेयर लिस्ट आप पहुंचा देंगे और उसके बाद टॉस के लिए आएंगे। किला क्लब और रत्तला सत्संगा के कप्तान टॉस के लिए आएंगे टॉस बॉक्स में। रूपकार के कप्तान अपने दोनों सलामी बल्लेबाज भेजें, क्योंकि हमारे ऑफिशियल और बंदब समिति की पूरी टीम पहुंच गई है फील्डिंग के लिए। रूपकार के कप्तान अपने दोनों सलामी बैटर को मैदान के अंदर भेजें। रूपकार के कप्तान जल्दी भेजे वरना 5 राउंड की पेनल्टी लगेगी। হ্যালো, কেল্লা ক্লাবের ক্যাপ্টেন, কেল্লা ক্লাবের ক্যাপ্টেন রত্তলার ক্যাপ্টেন, রত্তলা সৎসঙ্গের ক্যাপ্টেন প্লিজ আসুন টসের জন্য। किला क्लब और रत्तला सत्संगा के कप्तान टॉस के लिए आएंगे टॉस बॉक्स में, जल्दी करेंगे। और अभी जो मुकाबला है रूपकार के सामने बंधब समिति, बंधब समिति ने 7 ओवर्स में ठोक दिया 103 रन, 104 रनों का टारगेट है रूपकार के सामने 42 बॉल्स में। তো এই মুহূর্তে রয়েছি আমরা টসের মঞ্চে, তৃতীয় ম্যাচে টস হবে। একদিকে রয়েছেন রত্তলা ক্লাবের ক্যাপ্টেন, অপরদিকে কেল্লা ক্লাবের ক্যাপ্টেন আমাদের জনি মন্ডল স্যার। রত্তলা ক্লাবের ক্যাপ্টেন, স্পিন দ্য কয়েন। वो कालू है गेंदबाज, मैनक है स्ट्राइक पे, स्वर्णदीप है नन स्ट्राइक पे। ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे। पहली बॉल लो फुल टॉस, संपर्क वो ठीक ठाक हुआ नहीं, वैसे खराब ही बॉल थी। দিস দ্য টস টাইম ফর থার্ড ম্যাচ। একদিকে রয়েছেন রত্তলা ক্লাবের ক্যাপ্টেন, অপরদিকে কেল্লা ক্লাবের ক্যাপ্টেন আমাদের জনি মন্ডল স্যার। রত্তলার ক্যাপ্টেন, স্পিন দ্য কয়েন। টেল ইজ দ্য কল অ্যান্ড ইট ইজ হেড। টসে জয়লাভ করেছেন এখান থেকে রত্তলা ক্লাবের ক্যাপ্টেন। সিদ্ধান্ত কি হবে? ফিল্ডিং করব ফার্স্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ। জনি স্যার, আপনি যদি টসে জিততেন আপনার সিদ্ধান্ত কি হতো? আমিও বল নিতেই চাইছিলাম মনে মনে, তো যাক কোনো অসুবিধা নেই। ব্যাট হলেও আমাদের টিম মোটামুটি সবাই প্র্যাকটিসে আছে, আশা করি তাদের কাছ থেকে আমি 100% বের করে নিতে পারবো, আর আশা করি আমরা ভালো খেলবো। তো এই বয়সেও যে ক্রিকেটটা খেলছেন এটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার। প্র্যাকটিসের ভিতর নেই, বিভিন্ন সমস্যা ছিল, মধ্যখানে শরীর খারাপও ছিল প্রচণ্ড, 4 মাস মতো ছুটিতে ছিলাম, তবুও ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা আবেগ সব কিছু জড়িয়ে আছে বলেই আজকে রেড টাইগার কাপ। তো আশা করি আমরা আমাদের টিমটাকে ভালো পার্টিসিপেট করব আমরা ভালোভাবে, এবং আশা করি আমরা ভালো খেলা উপহার দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, বেস্ট অফ লাক ম্যাচের জন্য। নিউজ ফ্রম দ্য টস বক্স, রত্তলার ক্যাপ্টেন উইন দ্য টস অ্যান্ড ইলেক্টেড টু ফিল্ড ফার্স্ট। 3 बॉल 2 रन।
चौथी बॉल हवा में गई है, सिर्फ ऊपर गई है, वो भी 30 गज दायरे के अंदर, और पकड़ लिया है कैच। मिल गया विकेट कालू को। मैनक को जाना होगा पवेलियन की तरफ। ऊपर रखी गई लेंथ, ये देखिए दूर से खेलने का प्रयास, टाइमिंग कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं, और 30 गज दायरे के अंदर कवर्स के फील्डर ने पकड़ा एक आसान सा कैच। 2 पे गिरा है पहला विकेट रूपकार की टीम का, और विकेट से खाता खुला है कालू का। पहला ओवर डाल रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। चौथी बॉल पे विकेट चटकाया है, सलामी बल्लेबाज मैनक को बाहर का रास्ता दिखाया है। दाएं हाथ के अच्छे गेंदबाज है कालू, हाई आर्म एक्शन है, लाइन लेंथ के लिए ये बेजोर गेंदबाज है। 4 बॉल 2 रन 1 विकेट। नए बैटर सुप्रतिम। फील्ड की सजावट की बात करें तो फील्ड पोजीशन वो अटैकिंग फील्ड पोजीशन लगाया है कप्तान ने। ऑफ साइड में एक फील्डर बाउंड्री रोप के बिल्कुल नजदीक, लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड में एक डीप मिड विकेट नहीं है। फिर कप्तान ने वो लॉन्ग ऑफ के प्लेयर को 30 गज दायरे के अंदर लाया है, वहां पे मिड ऑफ पे निशान साहा है तैनात। ये अच्छा शॉट, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से चढ़ दिया है 4। ये देखिए इनसाइड आउट, बल्लेबाज ने खुद को रूम दिया, जगह बनाया स्ट्रोक के लिए। हाई आर्म कोऑर्डिनेशन, कवर के ऊपर से ये फ्लैट 6। पहली बार में लगा कि 4 हो जाएगी, फिर जाके बाउंड्री रोप पे गिरी है बॉल। 1 के बाद 8 पे 1 रूपकार। एक के बाद 8 पे 1, 36 बॉल 96 रन। 100 के पार चेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए, क्योंकि अभी तक से वो 100 के पार किसी भी टीम ने चेज नहीं किया है। 36 में चाहिए 96। प्रीतम बाएं हाथ के अच्छे गेंदबाज हैं, डॉट बॉल के साथ शुरुआत किया है अपने पहले ओवर का। प्रीतम मारजीत। दूसरी बॉल, एक बार फिर बेहतर डिलीवरी। इस गेंदबाज की यही ताकत है, यही कला है, ऊपर रखते हैं लेंथ को और थोड़ा सा वो उंगलियां फेरते हैं नए बॉल के साथ। नए बॉल के साथ अच्छा बॉल डालते हैं प्रीतम। 2 लगातार डॉट बॉल। तीसरी बॉल, हवा में बॉल, विकेट आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रीतम ने ओवर की तीसरी बॉल पे विकेट चटकाया है। हम बात ही कर रहे थे कि इनके हाथों में जो कला है उनको पढ़ पाना बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल है। पहले ओवर में विकेट, फिर दूसरे ओवर में प्रीतम मारजीत ने विकेट चटकाया। 8 पे गिरा दूसरा विकेट रूपकार की टीम का। चेज बहुत मुश्किल है। जब फर्स्ट पारी चलती है, फर्स्ट इनिंग्स, तो फिर बल्लेबाज के लिए सब कुछ आसान होता है। चौके छक्के लगाना आसान होता है इस विकेट पे। जैसे ही सेकेंड इनिंग्स आती है, पिच का मिजाज बदल जाता है। फिर ये पिच कहीं ना कहीं गेंदबाजों के पक्ष में जाती है। अच्छा मदद मिलता है इस विकेट से गेंदबाज को। वैसे भी प्रीतम मारजीत
कला है इस लड़के के पास, कलाकार गेंदबाज है। चौथी बॉल, एक बार फिर छकाया है बल्लेबाज को। 4 बॉल 4 तरीके का बॉल डाला इन्होंने, अलग अलग टप्पे पे बॉल को डालते हैं। 5वीं बॉल, बेहतर लाइन लेंथ, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी। समझ लिया कि प्रीतम मारजीत की इस विकेट पे किस तरीके की गेंदबाजी करनी है। ऑफ स्टंप से बाहर रख रहे हैं। अंतिम बॉल, व्हाट अ बॉल। प्रीतम मारजीत, मेडन ओवर, मेडन विकेट। क्या खूब गेंदबाजी की इस लड़के ने। प्रीतम मारजीत, बाएं हाथ का जादूगर गेंदबाज। ये देखिए टीवी स्क्रीन पे, पावर प्ले में मेडन ओवर डाला है प्रीतम मारजीत ने। क्या बात है प्रीतम। तो के बाद 8 पे 2 रूपकार। 30 बॉल में चाहिए 96 रन। देवोत्तम और जोनी की जोड़ी है मैदान पे। पहली बॉल, फुल लेंथ की डिलीवरी, संपर्क वो ठीक ठाक हुआ नहीं जब तक डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर गेंद को गैदर करते, थ्रो करते। रन मिलेगा मात्र 1। ओहो, व्हाट अ डिलीवरी, अनप्लेबल बॉल। से बॉल है गेंदबाज और क्लीन बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज को। और ये देखते दोबारा इस बॉल को, पढ़ने के बाद हरकत करी थी, अंदर आई थी, अंदर आई, स्टंप पे जाके लगी और दोनों बेल्स वो हवा में उड़ा दिया गेंदबाज सेबुअल ने। 9 पे गिरा है तीसरा विकेट रूपकार की टीम का। रूपकार को रूपरेखा बदल दिया है बंदब समिति के गेंदबाजों ने। रूपकार के पास गेंदबाजी अटैक अच्छी है। अभी तो निशान साहा की गेंदबाजी देखना बाकी है। नए बैटर जो आए, तीसरी बॉल, कनेक्शन ठीक ठाक है नहीं, सिर्फ सिंगल से सब्र करना होगा बल्लेबाज जो आए को। 10 पे 3, शुरुआत बहुत खराब हो गई है रूपकार की टीम का। शुरुआत की ओवर में तीसरा ओवर चल रहा है और 3 विकेट गवा बैठी है। ऐसे काम चलेगा नहीं। सेम बॉल अच्छा डाल रहे हैं बॉल और बल्लेबाज को बिल्कुल बेबस कर दिया इस ओवर में। 5वीं बॉल, इस बार तेज गति के साथ डाली गई बॉल, भरने के बाद अंदर आई थी। नतमस्तक, लाचार, बेबस, मजबूर है बल्लेबाज गेंदबाज के सामने। गेंदबाजी बहुत खतरनाक हो रही है बांधव समिति की। अंतिम बॉल बड़े शॉट के लिए गए थे, हो जाएगी डॉट।
सेमुअल ने डाला पहला ओवर बहुत ही दमदार, दिए मात्र 2 रन और साथ में चटकाया एक विकेट। 3 के बाद 10 पे 3, रूपकार 24 में चाहिए 94। पंजाब समिति बहुत मजबूत स्थिति में 103 रन बनाया पहले बल्लेबाजी करते हुए। फिर उसके गेंदबाजों ने अभी तक से सामने वाली टीम रूपकार का वो टॉप ऑर्डर, विप्लव है गेंदबाज। पहली बॉल पैर पे जाके लगी है, पहली बॉल डॉट। जो आए स्ट्राइक पे और हमारे अंपायर हाफिजुर रहमान साहब बता रहे हैं कि इनका जो शरीर का रूप रेखा है वो पाकिस्तान के इंजमामुल हक से मिलता जुलता है। स्टांस देखिए, लेकिन पिटाई भी करनी होगी आपको इंजमामुल हक जैसी। यहां पे थोड़ा सा रैम शॉट खेलने का प्रयास, दूसरी बॉल डॉट। चौथी बॉल, ये खराब बॉल थी। लो फुल टॉस, वो भी लेग स्टंप से बाहर डालेंगे तो फिर ज्वाय बाउंड्री जरूर लगाएंगे। और ज्वाय के बैट से निकला है पहला 4। और एक और डायरेक्टर इस टूर्नामेंट के कृष्णा साहा वो भी आ चुके हैं। 3.4 ओवर के बाद 14 पे 3। कृष्णा साहा, उनके एक भाई निशांत साहा वो कीपिंग कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ ऊपर गई है बॉल, दूरी मिली नहीं, जिसके कारण से ज्वाय को जाना होगा ड्रेसिंग रूम में। विकेट विप्लव के नाम, ज्वाय का कर दिया है काम तमाम। ज्वाय ऐसा शरीर, लग रहा था कि बॉल को ये फाड़ देंगे, पर खामोश कर दिया विप्लव ने ज्वाय को। फिलहाल विकेट गिरने का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और विकेट का हो गया है पतन। 14 पे गिरा है चौथा विकेट रूपकार की टीम का। अंतिम बॉल, अंतिम बॉल, धरती पकड़ शॉट। लॉन्ग ऑन पे फील्डर है तैनात, रन मिलेगा मात्र 1। 4 के बाद 15 पे 4, 18 में चाहिए 89। 104 के जवाब में पारी की शुरुआत बहुत धीमी हुई है, बहुत खराब हुई है। अगर 104 तक पहुंचना चाहिए होता है तो फिर शुरुआत में ही बल्लेबाज को धूम धड़ाका करना होता है, धुआंधार पारी खेलनी पड़ती है। रूपकार, पहले इनके गेंदबाजों की पिटाई बहुत की पंजाब समिति के बल्लेबाजों ने, अब बल्लेबाज की एक भी नहीं चल रही है पंजाब समिति के गेंदबाजों के सामने। पहली बॉल खराब बॉल, दिशा खराब तो दशा खराब। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब चढ़ दिया है 4। वो बल्लेबाज हैं सुब्रोदीप, पहली बॉल पे जड़ा है 4।
दूसरी बॉल, छोटी बॉल, कोटी बॉल, स्टैंड एंड डिलीवर। सुब्रोदीप के बैट से निकला है ये ओवर बाउंड्री। हाफ ट्रिगर बॉल थी, बहुत वक्त था सुब्रोदीप के पास बॉल को उड़ाने का, छक्का लगाने का। ये देखिए हल्का सा वो शफल करके ऑफ स्टंप से बाहर गए थे, बॉल की लाइन में आए, बहुत जोर से मारा इस शॉट को, ओवर बाउंड्री। नहीं, ये अच्छा लेंथ है, इस बार ऊपर रखा था लेंथ को। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, जब ऊपर बॉल आती है तो फिर बल्लेबाज के पास उतना टाइम रहता नहीं है जितना शॉर्ट बॉल पे टाइम रहता है बल्लेबाज के पास। चौथी बॉल, एक और बेहतर डिलीवरी, 2 लगातार बाउंड्रीज खाने के बाद अच्छा कमबैक गेंदबाज मॉरिस का। 11 रन हो गया है, मतलब ये सरप्राइज ओवर है। अगर 1 रन और आप बनाते हैं तो फिर स्कोर कार्ड में 6 रनों का होगा इजाफा। पांचवी बॉल, डाउन द ट्रैक, पीछे फील्डर नहीं रोक पाएंगे, मिल जाएगा 4 बल्लेबाज को। देवोत्तम, अंतिम बॉल उड़ी है, वो जाके दर्शकों में गिरी है। देवोत्तम ने दिखाया दम, जड़ दिया मैक्सिमम। सरप्राइज ओवर था और सरप्राइज ओवर में वो सरप्राइज दिया है दोनों बैटर ने। इस ओवर में जड़ डाले 21 रन, 6 रन ऐड होंगे तो 5 के बाद 42 पे 4 रूपकार। अच्छा, ये 12 में 62, 12 बॉल 62 रन, मतलब 12 बॉल में यहां से आपको 10 छक्के मारने पड़ेंगे। समोल है गेंदबाज, पहली ओवर में विकेट चटकाया, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे। पहली बॉल सिर्फ ऊपर गई है, नीचे कीपर विप्लव पकड़ेंगे कैच, सिमोल के नाम एक और विकेट। पहली बॉल बड़े शॉट के लिए गए थे और जाना भी चाहिए क्योंकि यहां से हर बॉल पे छक्के चाहिए। ये देखिए मिस टाइम हुए, बॉल ऊपर गई, दूरी मिली नहीं, नीचे विकेट कीपर विप्लव पकड़ेगा आसान सा कैच। 45-42 पे आधी टीम रूपकार की डगआउट में। नहीं, बैटर संकू, तीसरी बॉल वाइड लाइन के करीब से गुजरी है बॉल, बड़े शॉट के लिए गए थे, बैकफुट से कट मारने का प्रयास था डीप पॉइंट की जानिब, पर बॉल और बैट का संपर्क हुआ नहीं। सैमुअल 3 बॉल डाले हैं, पहली बॉल विकेट, फिर 2 लगातार डॉट। चौथी बॉल, आगे वाली बॉल पे क्रॉस खेलने का प्रयास बल्लेबाज का। जब ऊपर कोई गेंदबाज बॉल डालता है तो फिर अगर आप सामने की तरफ खेलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
क्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में आपने देखा है कि बल्लेबाज विकेट गवाते। इस बार सामने की तरफ खेला गया शॉट, पीछे फील्डर, इस फील्ड हुई है, मिल जाएगा 4। ऐसे खेलिए, बॉल की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कीजिए, तभी आप रन्स बनाएंगे। क्रॉस द लाइन खेल रहे थे बार बार बल्लेबाज संकू, जिसके कारण से मिस टाइम हो रहे थे। इस बार सीधे बैट से सामने की तरफ खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑन की जानिब जड़ा है 4। पांचवी बॉल, लो फुल टॉस, वाइड इस लॉन्ग ऑन पे फील्डर है तैनात, रन मिलेगा मात्र 1। ओवर की हो जाएगी समाप्ति। छह के बाद 47 पे 5, 6 में चाहिए 57। एक नामुमकिन सा लक्ष्य। छह के बाद 47 पे 5, पहली बॉल, विप्लव है गेंदबाज। पंजाब समिति की मुट्ठी में ये मुकाबला। जीत वो जीत की हकदार बन गई है पंजाब समिति। सामने वाली टीम का बहुत खस्ता हाल है, बहुत बुरा हाल है। 56 चाहिए 4 बॉल में। ओहो विप्लव, ये रन आउट देखिए कैसे किया है। इनके तो बाएं हाथ का काम है बॉस। ओ विकेट को देखा भी नहीं, निशाना भी नहीं लगाया, और जाके स्टंप पे लगी बॉल। বাজনা রবে শুধু ব্যাটার বলের যুদ্ধ হবে ধুমধাম ধুমধাম। और देखिए रन आउट देखिए, ये देखिए विप्लव नहीं, इसको पता था कि मैं वो स्टंप पे ही बॉल मारूंगा, विकेट को देखा भी नहीं। ऐसे रन आउट बहुत कम देखते हैं आप। चौथी बॉल डॉट, पांचवी बॉल, हवा में बॉल, पीछे फील्डर भाग रहे हैं। वो कालू अच्छी होगी फील्डिंग इनसे। एक बॉल 53 रन, हवा में बॉल, पीछे फील्डर है तैनात, मिलेगा मात्र 1 रन, और पंजाब समिति 52 रनों से जीत लिया इस मुकाबले को और पहुंच गई है सेमीफाइनल में। रेड टाइगर